Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Energy supply in Hungary is secure, current consumption, consumer and market needs are being met, and the expansion of strategic reserves is also being continuously negotiated, said Gergely Gulyás, Minister of the Prime Minister's Office, at the government briefing on Tuesday. He added that unfortunately, however, energy prices have risen significantly and gas prices are breaking new records, so the government can provide the reduced prices for all households up to the average consumption only. Gulyás Gergely said that the government will continue to maintain that all households should receive the 1,729 cubic meters at a reduced price. The government has therefore set the heating value at 63,645 megajoules. As he said, this is significantly more than it was before because the average heating value was previously included in the regulation, which was around 59,000 megajoules, and now the megajoule figure is next to the lowest heating value. This regulation has been adopted by the government as expected to be published on Tuesday, he added. For months, Israel has been watching from the sidelines, trying to pull the strings behind the scenes, waiting to see what comes out of the Vienna nuclear deal negotiations. Tuesday was the first time a senior U.S. official announced a real breakthrough on the issue. In essence, the situation does not bode well, and Israeli officials on Tuesday night had harsh words for the United States. Over the past 2 days, the Americans have been briefed and have tried their best to market the nascent agreement as if it included concessions in principle from Iran. But the truth is that those who have conceded are primarily the Americans, as reported Channel 13. The Ukraine was reborn when Russia attacked the country on the 24th of February. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said on Wednesday, on the occasion of the 31st anniversary of the country's independence. He said his country would retake annexed Crimea and occupied territories in the east. In his speech, broadcast on television, he said that while he had previously believed that the war would end when there was peace, he now believed that the fighting would end when Ukraine was victorious. Independence Day coincides with the start of the Russian offensive 6 months ago. Ukraine celebrated on Wednesday that the country broke away from the Soviet Union in August 1991 after a failed coup in Moscow and an overwhelming majority of Ukrainians who voted in the referendum. Russian forces carried out a missile strike on the western Ukrainian province of Khmelnytsky early on Wednesday evening, according to the governor of the region, Serhiy Kamaly. According to the Ukrainian Pravda news portal, preliminary information suggests that the Russian attack was launched from Belarus. Kirilo Budanov, the head of Ukrainian military intelligence, said in a TV program on Wednesday that Russia had significantly slowed the pace of its advance in Ukraine due to the depletion of its resources. He added that Russian soldiers were showing signs of moral and psychological fatigue. He said the destruction of their military hardware in Crimea had made the Russians think twice. They are beginning to realize that their army is not as strong as their air defense system is not capable of defending the occupied territories, he said. Asked if the turning point in the war he had predicted had arrived, Budanov said there was still some time before the end of August. The war in Ukraine just 6 months ago and the sanctions response to it have created a serious energy crisis in Europe, the foreign minister said on his Facebook page on Wednesday. The current situation clearly shows the importance of exploring new energy sources and including them in the supply, said Siyarto. Azerbaijan is one of the most important partners in this respect, if not the only one, in the short and medium term, as the recently signed EU-Azerbaijan Energy Agreement confirms. He added, "Our relations are absolutely strategic. We have frequent exchanges of views, as was the case today when I had a telephone conversation with my colleague Parviz Shabazov, the Azeri Minister of Energy. He said that he had presented a great initiative to me and they quickly reached an agreement. Azerbaijan will produce large quantities of green electricity, which will be transported via a submarine pipeline, first to Georgia and then to Romania. Today we agreed that Hungary will join this ambitious project as it requires the participation of at least 2 member states to receive EU funding." Bulgaria will treat the coronavirus as influenza and among other respiratory viruses, Radka Argirova, advisor to the Prime Minister of the Bulgarian Task Force on the coronavirus pandemic, said following a meeting of the Bulgarian Health Ministry. The Brussels-based Euraktiv news portal reported this on Wednesday. Argirova's announcement, the news portal wrote in its article, said that the approach, which is planned to be introduced with the start of the school year in September,
would mean that those infected with coronavirus and those in contact with it would no longer be subject to quarantine. It was recalled that Spain was the first in the European Union to treat coronavirus as a seasonal flu at the end of March, when mandatory quarantine for infected people was lifted in the southern European country. The US gives Ukraine another $3 billion for arms, Kyiv also asks Germany for Leopards. The United States is again giving Ukraine almost $3 billion to buy weapons and defense equipment. President Joe Biden announced this in a statement on Ukraine's Independence Day. The president also congratulated Ukrainians on their national holiday, but said that today is not just about the past, but a strong affirmation that Ukraine remains a sovereign and independent state. And finally, for the weather, we can expect predominantly sunny and warm weather over the weekend. Temperatures are typically around 17 to 22 degrees Celsius in the morning and 29 to 35 degrees Celsius in the afternoon hours. For further information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die Energieversorgung in Ungarn ist gesichert. Der aktuelle Verbrauch, die Bedürfnisse der Verbraucher und des Marktes werden befriedigt und auch über den Ausbau der strategischen Reserven wird kontinuierlich verhandelt, sagte Gergely Gulyás, Minister im Amt des Ministerpräsidenten, bei der Regierungskonferenz am Dienstag. Er fügte hinzu, dass die Energiepreise leider erheblich gestiegen seien und die Gaspreise neue Rekorde brechen, sodass die Regierung die ermäßigten Preise für alle Haushalte nur bis zum Durchschnittsverbrauch anbieten könne. Gulyás Gergely sagte, dass die Regierung weiterhin fest daran halten wird, dass alle Haushalte die 1729 Kubikmeter zu einem reduzierten Preis erhalten sollen. Die Regierung hat daher den Heizwert auf 63.645 Megajoule festgelegt. Er sagte, ist dies deutlich mehr als zuvor, da der durchschnittliche Heizwert zuvor in der Verordnung aufgenommen wurde, der bei etwa 59.000 Megajoule lag und nun die Megajoule-Zahl neben dem niedrigsten Heizwert steht. Diese Verordnung wurde von der Regierung angenommen und wird voraussichtlich am Dienstag veröffentlicht. Monatelang hat Israel von der Seitenlinie aus zugeschaut und versucht, hinter den Kulissen die Fäden zu ziehen, um zu sehen, was bei den Verhandlungen über das Wiener Atomabkommen herauskommt. Am Dienstag kündigte ein hochrangiger US-Beamter zum ersten Mal einen wirklichen Durchbruch in dieser Angelegenheit an. Im Grunde genommen ist die Situation nicht gut und israelische Beamten richteten am Dienstagabend harsche Worte an die Vereinigten Staaten. In den vergangenen 2 Tagen wurden die Amerikaner informiert und haben ihr Bestes getan, um das sich abnähernde Abkommen so zu vermarkten, als ob es grundsätzliche Zugeständnisse seitens des Iran enthielte. Doch die Wahrheit sind es vor allem die Amerikaner, die Zugeständnisse gemacht haben, wie Channel 13 berichtete. Die Ukraine wurde wieder geboren, als Russland das Land am 24. Februar angriff, sagte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky am Mittwoch anlässlich des 31. Jahrestages der Unabhängigkeit des Landes. Er sagte, sein Land werde die annektierte Krim und die besetzten Gebiete im Osten zurückerobern. In seiner im Fernsehen übertragenen Rede sagte er, er habe früher geglaubt, dass der Krieg zu Ende sei, wenn Frieden herrsche. Doch jetzt glaube er, dass die Kämpfe zu Ende seien, wenn die Ukraine siegreich sei. Der Unabhängigkeitstag fällt mit dem Beginn der russischen Offensive vor 6 Monaten zusammen. Die Ukraine feierte am Mittwoch die Loslösung des Landes von der Sowjetunion im August 1991, nachdem ein Putsch in Moskau gescheitert war und eine überwältigende Mehrheit der Ukrainer in einem Referendum dafür gestimmt hatte. Russische Streitkräfte haben nach Angaben des Gouverneurs der Region Serhii Kamali am frühen Mittwochabend einen Raketenangriff auf die westukrainische Provinz Chmelnyzkyj durchgeführt. Nach Angaben des Nachrichtenportals Ukrainskaya Pravda deuten die ersten Informationen darauf hin, dass der russische Angriff von Weißrussland aus gestartet wurde. Kirilo Budanov, der Leiter des ukrainischen Militärgeheimdienstes, sagte am Mittwoch in einer Fernsehsendung, Russland habe sein Vormarschtempo in der Ukraine wegen der Erschöpfung seiner Ressourcen deutlich verlangsamt. Er fügte hinzu, dass die russischen Soldaten Anzeichen von moralischer und psychologischer Ermüdung zeigten. Er sagte, die Zerstörung ihrer militärischen Ausrüstung und auf der Krim habe die Russen zum Nachdenken gebracht. Sie beginnen zu begreifen, dass ihre Armee nicht so stark ist und ihr Luftabwehrsystem nicht in der Lage ist, das besetzte Gebiet zu verteidigen, sagte er.
Auf die Frage, ob der von ihm vorhergesagte Wendepunkt im Krieg bereits eingetreten sei, sagte Budanov, dass bis Ende August noch etwas Zeit bleibe. Der Krieg in der Ukraine vor nur 6 Monaten und die Sanktionen als Reaktion darauf haben zu einer ernsten Energiekrise in Europa geführt, erklärte der Außenminister am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite. Die aktuelle Situation zeige deutlich, wie wichtig es ist, neue Energiequellen zu erschließen und in die Versorgung einzubeziehen, so Seyarto. Aserbaidschan ist in dieser Hinsicht einer der wichtigsten Partner, wenn nicht sogar kurz- bis mittelfristig der einzige, wie das kürzlich unterzeichnete Energieabkommen zwischen der EU und Aserbaidschan bestätigt. Er fügte hinzu, unsere Beziehungen sind absolut strategisch, wir haben einen häufigen Meinungsaustausch, so wie heute, als ich ein Telefongespräch mit meinem Kollegen Parviz Shahabozov, dem aserbaidschanischen Energieminister, geführt habe. Er sagte, er habe mir eine großartige Initiative vorgestellt und sie haben sich schnell geeinigt. Aserbaidschan wird große Mengen Ökostrom produzieren, der über eine Unterwasserpipeline zunächst nach Georgien und dann nach Rumänien transportiert werden soll. Heute haben wir uns darauf geeinigt, dass sich Ungarn an diesem ehrengeizigen Projekt beteiligen will, da es die Teilnahme von mindestens 2 Mitgliedstaaten erfordert, um EU-Mittel zu erhalten. Bulgarien wird das Coronavirus wie die Grippe und andere Atemwegsviren behandeln, sagte Radka Argirova, Beraterin des Premierministers der bulgarischen Taskforce zur Coronavirus-Epidemie, nach einer Sitzung des bulgarischen Gesundheitsministeriums, wie das Brüsseler Nachrichtenportal Euroaktiv am Mittwoch berichtete. Agirovas Ankündigung, so schrieb das Nachrichtenportal in seinem Artikel, würde bedeuten, dass das Konzept, das mit Beginn des Schuljahres im September eingeführt werden soll, bedeutet, dass Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind und solche, die mit ihm in Kontakt kommen, nicht mehr unter Quarantäne gestellt werden. Spanien war bekanntlich das erste Land in der Europäischen Union, das das Coronavirus Ende März als saisonale Grippe behandelte, als die obligatorische Quarantäne für Infizierte in dem südeuropäischen Land aufgehoben wurde. Die Vereinigten Staaten von Amerika geben der Ukraine weitere $3 Milliarden für Waffen und Kiew bittet auch Deutschland um Leoparden. Die Vereinigten Staaten geben der Ukraine erneut fast $3 Milliarden für den Kauf von Waffen und Verteidigungsausrüstungen, wie Präsident Joe Biden in einer Erklärung zum ukrainischen Unabhängigkeitstag bekannt gab. Der Präsident gratulierte den Ukrainern ebenfalls zu ihrem Nationalfeiertag, sagte jedoch, dass es heute nicht nur um die Vergangenheit gehe, sondern um eine starke Bekräftigung, dass die Ukraine ein souveräner und unabhängiger Staat bleibe. Und schließlich zum Wetter. Für das Wochenende ist überwiegend sonniges und warmes Wetter zu erwarten. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 17 bis 22 Grad am Morgen und zwischen 29 und 35 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardosh et ce sont les titres en français. Gergely Gulyás, ministre du bureau du Premier ministre, a indiqué mardi lors de la réunion préparatoire du gouvernement qu'en Hongrie, l'approvisionnement en énergie était sécurisé, les consommations actuelles, les besoins des consommateurs et du marché pouvaient être couvertes et que les négociations étaient en cours sur l'expansion des réserves stratégiques. Il a ajouté que malheureusement les prix de l'énergie avaient augmenté de manière significative et que les prix du gaz battaient de nouveaux records. Par conséquent, le gouvernement ne peut appliquer le prix réduit à tous les ménages qu'à concurrence de la consommation moyenne. Gergely Gulyás a précisé que le gouvernement maintenait le principe selon lequel tous les ménages devaient recevoir les 1729 mètres cubes à un prix réduit. Le gouvernement a donc fixé le pouvoir calorifique à 63 645 mégajoules. Comme il l'a dit, c'est beaucoup plus qu'auparavant, étant donné qu'avant, le règlement prévoyait un pouvoir calorifique moyen d'environ 59 000 mégajoules, alors qu'aujourd'hui, le nombre de mégajoules correspond au pouvoir calorifique le plus faible. Ce règlement a été adopté par le gouvernement et devrait être promulgué mardi, a-t-il ajouté. Depuis plusieurs mois, Israël observe la situation depuis les coulisses
en essayant de tirer les ficelles en arrière-plan dans l'attente de voir ce qui sortira des négociations de l'accord nucléaire de Vienne. Mardi, c'était la première fois qu'un haut fonctionnaire américain annonçait une réelle avancée sur la question. Sur le fond, la situation n'augure rien de bon. Les responsables israéliens ont eu mardi soir des mots durs à l'égard des États-Unis. Selon la chaîne 13, ces 2 derniers jours, les Américains ont recueilli des informations et ils ont tout fait pour présenter l'accord en gestation comme constatant des concessions de principe de la part de l'Iran. Mais la vérité est que ceux qui ont cédé sont principalement les Américains. L'Ukraine a connu une renaissance lorsque la Russie a attaqué le pays le 24 février, a déclaré mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans son discours prononcé à l'occasion du 31e anniversaire de l'indépendance du pays. Il a affirmé que son pays allait reprendre la Crimée annexée ainsi que les territoires occupés dans l'est du pays. Dans son discours diffusé à la télévision, il a précisé que s'il pensait auparavant que la guerre prendrait fin lorsque la paix serait rétablie, il estime désormais que les combats prendront fin lorsque l'Ukraine remportera la victoire. Le jour de l'indépendance coïncide avec le début de l'offensive russe, il y a 6 mois. En effet, l'Ukraine a célébré mercredi la séparation du pays de l'Union soviétique en août 1991, après l'échec d'un coup d'État à Moscou et le vote d'une majorité écrasante d'Ukrainiens lors d'un référendum. Mercredi, en début de soirée, les forces russes ont effectué un tir de missiles sur la province ukrainienne occidentale de Khmelnytsky, a indiqué le gouverneur de la région, Serhiy Khamali. Selon le portail d'information Ukrainskaya Pravda, les informations préliminaires laissent présumer que l'attaque russe a été lancée depuis le Bélarus. Kirilo Budanov, le chef du renseignement militaire ukrainien, a déclaré mercredi dans une émission télévisée que la Russie avait considérablement ralenti le rythme de son avancée en Ukraine en raison de l'épuisement de ses ressources. Il a ajouté que les soldats russes montraient des signes de fatigue morale et psychologique. Selon lui, la destruction de leur technologie militaire en Crimée a poussé les Russes à réfléchir. Ils commencent à se rendre compte que leur armée n'est pas si forte et que leur système de défense aérienne n'est pas capable de défendre le territoire occupé, a-t-il expliqué. Interrogé pour savoir si le tournant de la guerre qu'il avait prédit était arrivé, M. Budanov a répondu qu'il restait encore un peu de temps avant la fin du mois d'août. Mercredi, le ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur a indiqué sur sa page Facebook que la guerre en Ukraine déclenchée il y a juste 6 mois et les sanctions qui en ont découlé ont créé une grave crise d'approvisionnement de l'énergie en Europe. La situation actuelle montre clairement l'importance d'explorer de nouvelles sources d'énergie et de les inclure dans l'approvisionnement, a souligné Peter Siarto. L'Azerbaïdjan est l'un des partenaires les plus importants à cet égard, voire le seul à court et moyen terme, comme le confirme l'accord énergétique récemment signé entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan. Il a ajouté, je cite, « Nos relations sont absolument stratégiques. Nous avons de fréquents échanges, comme ce fut le cas aujourd'hui, lorsque j'ai eu une conversation téléphonique avec mon collègue Parviz Shabazov, le ministre azéri de l'énergie. » Fin de citation. Il a ajouté que le ministre avait présenté une très bonne proposition et qu'ils étaient rapidement parvenus à un accord. L'Azerbaïdjan produira de grandes quantités d'électricité verte qui sera transportée par un gazoduc sous-marin, d'abord vers la Géorgie, puis vers la Roumanie. Aujourd'hui, nous avons convenu que la Hongrie se joindra à ce projet ambitieux, sachant qu'il requiert la participation des États membres pour bénéficier d'un financement de la part de l'Union européenne. Selon le portail d'information aéroactive basé à Bruxelles, la Bulgarie traitera le coronavirus comme la grippe et d'autres virus qui provoquent des maladies respiratoires.
Tel était le contenu de l'annonce de Radka Argirova, conseil du Premier ministre de l'équipe de travail bulgare chargée de la lutte contre l'épidémie de coronavirus à l'issue d'une réunion au ministère de la Santé bulgare. En son article, le portail d'information indique que la démarche indiquée par Mme Argirova, dont l'introduction est prévue au moment de la rentrée scolaire de septembre, signifie que les personnes contaminées par le coronavirus et les cas contacts ne seront plus soumises à la quarantaine. Il a été rappelé que l'Espagne avait été la première de l'Union européenne à traiter le coronavirus comme une grippe saisonnière à la fin du mois de mars. La quarantaine obligatoire pour des personnes contaminées avait alors été levée dans les pays du sud de l'Europe. Les États-Unis accordent à l'Ukraine 3 milliards de dollars supplémentaires pour des armes qui demandent également des léopards à l'Allemagne. En effet, le président Joe Biden a annoncé que les États-Unis accordaient à nouveau à l'Ukraine près de 3 milliards de dollars pour l'achat d'armes et d'équipes de défense à l'occasion du jour de l'indépendance de l'Ukraine. Le président a également félicité les Ukrainiens à l'occasion de leur fête nationale, tout en rappelant que ce jour ne se résumait pas au passé, mais constituait une affirmation forte que l'Ukraine resterait un État souverain et indépendant. Et finalement, pour les météos, pendant quasiment tout le week-end, le temps chaud et ensoleillé sera garanti. Les températures moyennes voleront entre 17 et 22 degrés le matin et entre 29 et 35 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. El suministro de energía en Hungría es seguro. Se satisfacen las necesidades actuales de consumo de los consumidores y del mercado, y también se negocia continuamente la ampliación de las reservas estratégicas, declaró el martes Gergely Gulyás, ministro del gabinete del primer ministro, en la sesión informativa del gobierno. Añadió que, sin embargo, desgraciadamente los precios de la energía han subido considerablemente y los precios del gas están batiendo nuevos récords, por lo que el gobierno puede ofrecer los precios reducidos para todos los hogares hasta el consumo medio. Gulyás Gergely dijo que el gobierno seguirá manteniendo que todos los hogares reciben los 1.729 metros cúbicos a precio reducido. Por ello, el gobierno ha fijado el poder calorífico en 63.645 megajoules. Según dijo, se trata de un valor significativamente superior al que había antes, ya que anteriormente se incluía en la regulación el poder calorífico medio, que era de unos 59.000 megajoules, y ahora la cifra de megajoule está junto al poder calorífico más bajo. Este reglamento fue aprobado por el gobierno y publicado el martes, añadió. Durante meses Israel ha estado observando desde la barrera, tratando de mover los hilos entre bastidores, esperando a ver qué sale de las negociaciones del acuerdo nuclear de Viena. El martes fue la primera vez que un alto funcionario estadounidense anunció un avance real en la cuestión. En esencia, la situación no augura nada bueno y los funcionarios israelíes criticaron a los Estados Unidos con duras palabras el martes por la noche. Durante los 2 últimos días, los estadounidenses han sido informados y han hecho todo lo posible por comercializar el incipiente acuerdo como si incluyera concesiones de principio por parte de Irán, pero la verdad es que los que han cedido son principalmente los estadounidenses, informó el Canal 13.
Ucrania renació cuando Rusia atacó el país el 24 de febrero, declaró el miércoles el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky con motivo del 31 aniversario de la independencia del país. Dijo que su país retomaría la Crimea anexionada y los territorios ocupados en el este. En su discurso, retransmitido por televisión, explicó que si bien antes creía que la guerra terminaría cuando hubiera paz, ahora creía que la lucha terminaría cuando Ucrania saliera victoriosa. El día de la independencia coincide con el inicio de la ofensiva rusa hace 6 meses. Ucrania celebró el miércoles que el país se separó de la Unión Soviética en agosto de 1991 tras un fallido golpe de Estado en Moscú y el voto de una abrumadora mayoría de ucranianos en un referéndum. Las fuerzas rusas atacaron con misiles la provincia ucraniana occidental de Khmelnytsky a primera hora de la noche de miércoles, según el gobernador de la región, Serhiy Kamaly. Según el portal de noticias Ukrainskaya Pravda, las informaciones preliminares sugieren que el ataque ruso fue lanzado desde Bielorrusia. El jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kirilo Budanov, declaró el miércoles en un programa de televisión que Rusia había reducido considerablemente el ritmo de su avance en Ucrania debido al agotamiento de sus recursos. Añadió que los soldados rusos estaban mostrando signos de fatiga inmoral y psicológica. Según él, la destrucción de su material militar en Crimea había hecho que los rusos se lo pensaran 2 veces. Están empezando a darse cuenta de que su ejército no es tan fuerte y su sistema de defensa aérea no es capaz de defender el territorio ocupado, dijo. Preguntado sobre si ha llegado el punto de inflexión en la guerra que había pronosticado, Budanov dijo que aún quedaba tiempo hasta finales de agosto. La guerra en Ucrania de hace apenas 6 meses y la respuesta de las sanciones a la misma han creado una grave crisis energética en Europa, dijo el ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior en su página de Facebook el miércoles. La situación actual muestra claramente la importancia de explorar nuevas fuentes de energía e incluirlas en el suministro, destacó Siyarto. Azerbaiyán no es el único de los socios, pero el más importante en este sentido a corto y medio plazo, como confirma el acuerdo energético UE-Azerbaiyán firmado recientemente. Añadió, nuestras relaciones son absolutamente estratégicas. Mantenemos frecuentes intercambios de opiniones, como ha ocurrido hoy cuando he mantenido una conversación telefónica con mi colega Parviz Shabazov, el ministro azerí de Energía. Dijo que le había presentado una gran iniciativa y rápidamente llegaron a un acuerdo. Azerbaiyán producirá grandes cantidades de electricidad verde que se transportará por un gasoducto submarino primero a Georgia y luego a Rumania. Hoy hemos acordado que Hungría se unirá a este ambicioso proyecto, ya que requiere la participación de al menos 2 Estados miembros para recibir financiación de la UE. Bulgaria tratará el coronavirus como la gripe y entre otros virus respiratorios, dijo Radka Argirova, asesora del primer ministro del grupo de trabajo búlgaro sobre la epidemia de coronavirus, tras una reunión del Ministerio de Sanidad búlgaro, informó el miércoles el portal de noticias Euractiv con sede en Bruselas. El portal de noticias escribió en su artículo que, según el anuncio de Argirova, el enfoque que está previsto que se introduzca con el inicio del curso escolar en septiembre significaría que los infectados por el coronavirus y los que estén en contacto con él ya no estarían sujetos a cuarentena. Cabe recordar que España fue el primer país de la Unión Europea en tratar el coronavirus como una gripe estacional a finales de marzo, cuando se levantó la cuarentena obligatoria para los infectados en el país del sur de Europa. Los Estados Unidos dan a Ucrania otros $3.000 millones para armas. Kiev también pide a Alemania Leopardos. Estados Unidos vuelve a dar a Ucrania casi $3.000 millones para la compra de armas y equipos de defensa, según anunció el presidente Joe Biden
en una declaración con motivo del Día de la Independencia de Ucrania. El presidente también felicitó a los ucranianos por su fiesta nacional, pero dijo que hoy no se trata solo del pasado, sino de una firme afirmación de que Ucrania sigue siendo un Estado soberano e independiente. Y finalmente, por el tiempo, durante el fin de semana se espera un tiempo predominantemente soleado y cálido. Las temperaturas suelen rondar los 17 a 22 grados por la mañana y los 29 a 35 grados por la tarde. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.gttv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. אספקת האנרגיה מובטחת בהונגריה, הצריכה הנוכחית, צרכי הצרכנים והשוק יסופקו, וגם הרחבת הרזרבות האסטרטגיות נדונה ברציפות. כך אמר גרגי גויש, השר הממונה על משרד ראש הממשלה, בתדרוך הממשלה ביום שלישי. הוא הוסיף כי למרבה הצער מחירי האנרגיה עלו באופן משמעותי, מחיר הגז שובר שיאים חדשים, כך שהממשלה יכולה לספק מחירי שירות מופחתים לכל משקי הבית רק עד לצריכה ממוצעת. גרגי גויש הצהיר כי הממשלה עדיין טוענת שכל משקי הבית חייבים לקבל את 1,729 מטר מעוקב במחיר מופחת. זו הסיבה שהממשלה קבעה את ערך החימום ב-63,645 מגה-ג'ול. לדבריו מדובר בהרבה יותר מבעבר, כי לפני שערך החימום הממוצע נכלל בתקלה, הוא עמד על כ-59,000 מגה-ג'ול, וכעת מוזכר המספר של יד הערך הנמוך ביותר. החלטה זו התקבלה על ידי הממשלה ותפורסם ככל הנראה ביום שלישי, כך הוסיף. כבר חודשים ארוכים שישראל צופה מהצד ורוצה להשפיע מאחורי הקלעים ומחכה לראות מה יצא מהמשא ומתן על הסכם הגרעין של וינה. ביום שלישי הודיע פקיד אמריקאי בכיר לראשונה על פריצת דרך אמיתית בנושא. המצב לא נראה טוב בכלל, ובכירים ישראלים באו בטענות כלפי ארצות הברית בשלישי בלילה. בימים האחרונים האמריקאים ניסו בכל כוחם לשווק את ההסכם המתהווה, כאילו יש בו ויתורים עקרוניים של איראן. אבל האמת היא שמי שנכנעו היו בעיקר אמריקאים, כך דווח בערוץ 13. לאיראנים בעצם מציעים את עסקת חלומותיהם, כי למרות שהאמריקאים לא ימחקו את משמרות המהפכה מרשימת ארגוני הטרור, להצעת הפשרה האירופית יש מנגנון עוקף לכך, ולכן לא יהיו סנקציות נגד החברות הנסחרות עם הארגון. בנוסף, איראן תקבל ערבויות כספיות אם ארצות הברית יפרוש באופן חד צדדי מההסכם, ובמקרה זה יצטרכו שאר חברי ההסכם לפצות את איראן על נסיגת האמריקאים. אוקראינה נודע מחדש שרוסיה תקפה את המדינה ב-24 בפברואר, כך הכריז נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי ביום רביעי, לרגל יום השנה ה-31 לעצמאות המדינה. הוא אמר שארצות תשתלט בחזרה על אזור קרים שסופח ואת השטחים הכבושים במזרח. בנאומו ששודר בהקלטה הוא הסביר, בעוד שנהג לחשוב שהמלחמה תסתיים כשיהיה שלום, כעת הוא חושב שהלחימה תיגמר כשאוקראינה תנצח. יום העצמאות נחגג בדיוק חצי שנה לאחר תחילת המתקפה הרוסית. אוקראינה חגגה ביום רביעי כי המדינה נפרדה מברית המועצות באוגוסט 1991, לאחר הפיכה כושלת במוסקבה, והרוב המוחץ של האוקראינים החליט לעזוב בזמנו דרך משאל עם. כוחות רוסים פתחו במתקפת טילים על אזור חמלניצקי במערב אוקראינה בערב יום רביעי, כך הודיע מושל האזור סרי חמאלי. לפי הדיווח של פורטל החדשות אוקראינסקה פרבדה, בהתבסס על מידע ראשוני, הרוסים פתחו במתקפה מבלרוס. קירילו בודנוב, ראש המודיעין הצבאי של אוקראינה, אמר ביום רביעי בתוכנית טלוויזיה כי רוסיה האטה משמעותית את התקדמותה באוקראינה עקב דלדול משאביה. הוא הוסיף כי חיילים רוסים מראים סימני עייפות מוסרית ופסיכולוגית. לדבריו, השמדת הציוד הצבאי שלהם בחצי האי קרים גרם לרוסים לעצור ולחשוב. הם מתחילים להבין שהצבא שלהם לא כל כך חזק ומערכת ההגנה האווירית שלהם לא מסוגלת להגן על השטח הכבוש, כך הסביר. כשנשאל בודנוב האם ניתן לומר שנקודת המפנה במלחמה שחזק קודם לכן הגיעה, השיב בודנוב כי יש עוד זמן עד סוף אוגוסט. משבר אספקת האנרגיה חמור התפתח באירופה כתוצאה מהמלחמה המתנהלת זה חצי שנה באוקראינה. הסנקציות שהוטלו כתגובה, כך ציין שר החוץ והמסחר ההונגרי בעמוד הפייסבוק שלו ביום רביעי. פטר סיארטו הדגיש, המצב הנוכחי מצביע בבירור על החשיבות של גילוי מקורות אנרגיה חדשים והכללתם באספקה. אזרבייג'ן היא אחת השותפות החשובות ביותר בהקשר זה, ובטווח הקצר עד הבינוני, אם לא היחידה, הנתמכת בהסכם האנרגיה של האיחוד האירופי אזרבייג'ן שנחתם לאחרונה. הוא הוסיף היחסים
היחסים שלנו הם בעלי אופי אסטרטגי לחלוטין, חילופי רעיונות הם דחופים, וכך גם היה היום שקיימתי שיחת טלפון עם עמיתי פרוויס שבנזוב, שר האנרגיה של אזרבייג'אן. הוא הציג יוזמה נהדרת וגם הגענו מהר להסכמה. אזרבייג'אן תייצר כמות גדולה של חשמל ירוק שיועבר תחילה לגיאורגיה ומשם לרומניה דרך צינור תת-ימי, והיום הסכמנו שהונגריה תצטרף לתוכנית רחבת היקף שזו, שכן על מנת שהפרויקט יקבל תמיכה מהאיחוד האירופי יש צורך בהשתתפות של לפחות 2 מדינות חברות. בולגריה תתייחס לנגיף הקורונה כאל שפעת או נגיף אחר הגורם למחלות בדרכי הנשימה, כך הודיעה רדקה אגריובה, יועצת ראש הממשלה של קבוצת העבודה הבולגרית המטפלת במגפת הקורונה. לאחר הפגישה הרלוונטית של משרד הבריאות הבולגרי, דיווח הפורטל אירו אקטיב מבריסל ביום רביעי. בכתבה של פורטל החדשות הופיע כי על פי הודעתה של אריגובה, מתחילת שנת הלימודים בספטמבר לא יחול הסגר על נדבקים בנגיף הקורונה ועל אלה שנמצאים עמם במגע. הם הזכירו כי ספרד הייתה הראשונה באיחוד האירופי שהתייחסה לנגיף הקורונה כשפעת עונתית בסוף מרץ, ובאותה עת הוסר ההסגר החובה לנדבקים בדרום אירופה. אמריקה נותנת עד $3 מיליארד לאוקראינה עבור נשק. קייב גם ביקשה טנקים מסוג ליאופרד מגרמניה. ארצות הברית תיתן שוב כמעט $3 מיליארד לאוקראינה עבור רכישת הנשק וציוד ההגנה. כך הכריז הנשיא ג'ו ביידן בהודעתו ביום העצמאות של אוקראינה. הנשיא גם בירך את אוקראינה על חג הלאומי של אוקראינה, אבל כפי שאמר היום הוא לא רק על העבר, אלא משמש אישור חזק לכך שאוקראינה נותרה מדינה ריבונית ועצמאית. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. אנו יכולים להתכונן למזג אוויר בעיר וחמים ברובו במהלך סוף השבוע. הטמפרטורות הממוצעות יהיו סביב 17 עד 22 מעלות בבוקר ו-29 עד 35 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.